नमस्कार समस्त को सारा ऑफिशियल को स्वागत जनाऊँगी। तो उपरे देखी पारे आज टॉपिक कौन रही रिसेंट करेंट अफेयर्स 2024 उपरे जानिबा। तो दुईटा पार्ट मु करिछि एटा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिबा। देखो जदि पार्ट 2 माने पार्ट 2 जोटार मु क्वेश्चन पार्ट 2 रे जो क्वेश्चन सब मु रखिछि ताहा जदि मु पार्ट 1 ने करतांती वीडियो बहुत लंबा आइ थांता आपण मानको देखिबा को बोर लागि थांता। सेति पई मु दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर देछि। तो पार्ट 1 पार्ट 2 तो आशा करबी आपण माने शेष जाय वीडियो को देखिबे। बहुत भलो भलो जिंस सब रहिछि। तो देरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा। 1 नंबर अच्छी प्रथमे स्किल इंडिया केन्द्र को केउठारे उद्घाटन करा जाइथिला। यार सठिक उत्तर ओडिशा ठारे। ओडिशार कोठी संबलपुर। 2 नंबर गुजरातर केउ विमान बंदर को भारत सरकार आनुष्ठानिक भावे अंतर्जातीय विमान बंदर घोषित करिसंती। यार सठिक उत्तर कौन हम ना सूरत विमान बंदर है। 3 नंबर राजा चार्ल्स तृतीय अधीन सम्मानजनक नाइटहुड पाइथिबा प्रथम भारतीय किए। यार सठिक उत्तर कौन हम ना सुनील भारती मित्तल है। तापरे 4 नंबर को जीवा। वीडियो लंबा हेले शेष जाए देखिए है। 4 नंबर अच्छी केउ राज्य 2024 खेलो इंडिया युव खेल आयोजन करथिले है। यार सठिक उत्तर तमिलनाडु। 5 नंबर अच्छी JSW ग्रुप द्वारा प्रथम मेगा स्केल इंटीग्रेटेड इल प्रोजेक्ट प्रतिष्ठित द्वारा केउ राज्य उपकृत हब। यार सठिक उत्तर ओडिशा। 6 नंबर एटा प्राय समस्ते जानथिबे झारखंड नुआ मुख्यमंत्री किए बा तांकर नाम कौन। यार सठिक उत्तर कौन ना चंपाई सोरेन। 7 नंबर केउठारे सूरज कुंड मेला होइथिला। केउठारे सूरज कुंड मेला होइथिला। यार सठिक उत्तर कौन ना फरीदाबाद। 8 नंबर को जीवा। जदि वीडियोटी भल लगुच ताले लाइक करदेवे निहाती सांग मानकु शेयर मध्य करदेवे। 8 नंबर ग्रीस रो वर्तमान प्रधानमंत्री किए। यार सठिक उत्तर कौन हम ना नाट टिके शुणा को हार्ड तो मन रखा है। ग्रीस रो वर्तमान प्रधानमंत्री किए। किरियाकोस है। किरियाकोस मित्सोटाकिस है। नाटी को भलसे मन रखिए। 9 नंबर अच्छी 9 नंबर अच्छी 2024 रे डेंगू ज्वर वृद्धि हेतु केउ देश स्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिछि। यार सठिक उत्तर पेरू है। 10 नंबर राइजिना संकड़ा पर 2024 संकरणर विषय वस्तु कौन। प्रश्नटी आउ थे भलसे पढ़े है। आउ थे पढ़ा प्रश्न को राइजिना संकड़ा पर 2024 संस्करणर विषय वस्तु कौन। यार सठिक उत्तर कौन ना चाटुरुंगा द्वंद्व प्रतियोगिता और सहयोगी सृष्टि है। 11 नंबर को जीवा। 2023 रे केउ देश रे प्रजाजन हार है। प्रजाजन हार 0.72 एक नूतन निम्न को आसीथिला। यार सठिक उत्तर कौन ना दक्षिण कोरिया। 11 नंबर गला। 12 नंबर को जीवा। 12 नंबर कौन अच्छी ना केउ राज्य रे अमित शाह को द्वारा स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च उद्घाटित होइथिला। यार सठिक उत्तर गुजरात ठारे है। 13 नंबर जीए मॉर्निंग कंसल्ट 2024 द्वारा 78% अनुमोदन मूल्यांकन सहित सबुठारु लोकप्रिय विश्व नेता भाव में उभा है। यार सठिक उत्तर कौन ना
କାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲା। 14 ନମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହାକାଶ ଯାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଡିସେସ୍ ହେଲା। ନାମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ରିସେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ପକାଇ ପାରେ, ହେଲେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। 15 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରାମସର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଗଗନାୟନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ବା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଭୁଲଟିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ଟା ଜଣାପଡ଼େ ହେଲା। 17 ନମ୍ବରରେ ଶିଶୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ NCPCR ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଘର ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଘର। 18 ନମ୍ବରରେ ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ଦସ୍ତଖତ ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେଉଁ ହେବ ହେଲା। କେଉଁ ବୟସ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାର ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଟିକାକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 9 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ କେଉଁ ବୟସ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାର ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଟିକାକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 9 ରୁ 14। 20 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2023, ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023 ଏବଂ ଭାରତୀ ସାଧା ଅଧିନ୍ୟାୟମ 2023ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ମାନେ ହେଇନି, ଏଟା ହେବ ହେଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ 2024ରେ ହେଲା। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ 2024ରେ କ'ଣ ନା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବରରେ ଭାରତର ନୂତନ ଲୋକପାଳ ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ M ଖାନୱିଲକର। ଏହା ନାମ ବି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବନି, ତ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ବା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିହାତି ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ M ଖାନୱିଲକର। 21 ନମ୍ବରରେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର ଗଲା। 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ବା ହୋଇଛି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁଲଟିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।